Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji bi ma kan ke video ekta loi kina ne ase. Itu selfie stick tu apni khan saman to order nokribi Facebook or Instagram te apni khan ke tu show kuri ase kole reels khan ke tu dikhai ase kole tu order nokribi. Itu order kuri kole apni bi bishi loss khabole ase. Mala ka friend ekta ase tai selfie stick tu 1500 pra kini kena ase aro tai order kurise order kura pichite tai saman to delivery kuri dise saman delivery kura pichite tai itu saman tu tai lagai tu selfie stick tu fake lagai se itu duplicate itu ya chese kile mani tai itu wala order kurise te to ni kora tu saman tu fake lagai chese duplicate aise aro tai price kiman ba kini se kole tai 1500 price kini se tu sabi itu duplicate itu aro itu pia ase itu 400-500 laga mal hobo to tai 1500 pra kinise aro tai itu kina bisete tai laga packing to apni khan ke dikhai dibole ase de rakhi itu sabi tapa tu yete ase de itu tapa tu ini kaise to inga kuri kina newspaper report da ase de newspaper na newspaper sabi kiman bi newspaper ai kina ase itu tapa te thali dise de tai khan na itu prai fall kurise itu pra tai khan ini ka fall kuri di kina ni dise tapa tu na loko kina itu saman tu fake laga ase apni khan bi Facebook or Instagram de dikhe ase kole tu order nokribi itu khan tu fake ase itu kane apni khan bi itu saman tu order nokrile bhal hobo kile mane moi laga friend loss khai kena ase tai itu newspaper kinise na tai itu kinise na jana hochase itu kane apni khan bi parise kole itu khan tu order nokribi. And once again, thank you so much for watching my videos. Aro itu apni lotun ase kole murum brahma laka channel de support koribi aro subscribe kori dibi, like, share, comment kori dibi. Thank you so much.